तीन दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री पाखक जाइए सांगे सांगे 3 कोटी टंकार अनुदान मो बस्ता बालिया को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मो मो बस्तार समस्त गुरुजन मान को मुंडिया मारे अरे कौन है गुरुजन उपस्थित अछंती सेमाने को पुरी करे मु मारा शब्द भूमिष्ठ प्रणाम करूं एवं अन्य समस्तଙ୍କୁ सादरे नमस्कार करूची स्वतंत्र भावे मो मां मान को भूमि मान को मु प्रणाम करूची 2024 पूर्वरु आपण मानक पाखक आसुथली गुरुजन मानकर आशीर्वाद नौथली पाद छुथली एवं सान मानकर हाथ धरुथली कुंडाई पकाउथली एवं कहूथली मो बस्ता बालियापालवासी मते आशीर्वाद करंतु मु आपण मानकर सेवा करिबी ए सेवा सुनिकना आपण मानकर सेविका केवल गोटिए व्रत पाई घर आसी केवल आपण मानकर सेवा करिबा पाई द्वितीय किसी अभिसंधि नहीं किंबा द्वितीय किसी अभिप्राय नहीं केवल आसी मो बस्ता बालियापालवासीकर सेवा करिबा पाई आपण माने सोशल मीडिया रे एते कथा देखिना परे मु आज अभिभूत होउछि एवं पुरी थरे आपण माने के समस्त को प्रणाम करूछि जे आपण माने स्वेच्छा एते संख्या रे मो बासभवन रे उपस्थित थिबा पाई पुरी थरे मु आपण माने को सत नमन करूछि पूजन करूछि प्रणाम जनाउछि आपण माने को भीतरे बहुजनक मन रे प्रश्न उठुतबा जे सुभाषिनी जना कौन कला 2 वर्ष भीतरे मु इच्छा थाई कि मध्य ए अंचल रो समिति किछि विकास करि पारि नाही विभिन्न समय रे मो लोकन को समिति किछि सुविधा सुयोग देई पारि नाही जहां दलर निष्पत्ति थिला ए जो राज्यसभा निर्वाचन से निष्पत्ति मते मु गोटिए भोट दलर जे कैंडिडेट हेइथिले बा जे दलर प्रार्थी हेइथिले तांकु देइछि आउ गोटिए भोट मो बस्ता बालियापालर अजस्र गुरुजन मानकर भल पाइबा आशीर्वाद एवं मां भूमि मानकर एवं सान मानकर भल पाइबा आशीर्वाद को पाथे करी से मानकर परामर्श क्रमे मु जे स्वाधीन प्रार्थी हेइथिले जे बिजू बाबूंकर अति अपना अति निजर तांकर पुओ भड़िया तांकर शेष जीवन रे पाखरे रखिबाठू आरंभ करी तांकर मर शरीर पर्यंत आनिबा पर्यंत एवं शेषकृत पर्यंत पाखरे जे थिले मो विवेक अनुमोदित मो लोकन को पाई तांको गोटे भोट दे माध्यम रे एक कथा मु समस्त ग्रास रूट रो जो माने अछंती से मानक पाठ को पहुंचेबा को मु निश्चित भाव रे उचित माने करबी ईश्वरन को कृपारू मोर गुरुजन मानक आशीर्वाद रो सर्वोपरि मो सान मानकर भल पाइबा एवं शुभेच्छा रो मोर किछि आवश्यकता नहीं केवल आवश्यकता रही मो लोक मानकर भविष्य मो बस्ता बालियापालर विकास मु 3 दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री पाखक जाइए
ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ଯେ ମୋ ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଛଞ୍ଚେ ମନରେ ଟିକିଏ ବି କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ, ମତେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମୋ ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯିଏ ସୁଭାଷିନୀ ଦେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିବା ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନଥିଲା, 3 ଦିନରେ ଯଦି 3 କୋଟି ଆଣି ଦେଇ ପାରିଛି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ମୁଁ ଏଠି ବିଧାୟିକା ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଘର ଘର ବୁଲିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ମୁଁ ବିଧାୟିକା ହେଇଛି। ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ, ଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନ ରେ କାହାକୁ ହୁଇପ୍ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଏଇଠି ଭୋଟ ଦିଅ ଏଇଠି ଭୋଟ ଦିଅ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମ ଦଳର ଯିଏ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛି ଏବଂ ମୋର ବିବେକ ଅନୁମୋଦିତ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେଇଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଇଛି ରାତି ପାଇଲେ ମୋର ଏଠି କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗର ଲଢେଇ ହୁଏ, ମୋର ଯାହା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀ ହଉଛି କଂଗ୍ରେସ, ମୁଁ କିଭଳି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବି ମୋର ବିବେକ ସେ କଥା ମତେ ଅନୁମତି ଦେଲା ନାହିଁ। ମୋ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ, ମୋ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ସମାନ କଥା କହିବି, କେବଳ ସୁଭାଷିନୀ ଯାହା କରିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ପାଇଁ କରିଛି। ଏ ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ମୋର ଶେଷ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିବି, ଏ ପଣ ନେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେବିକାକୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ବ୍ରତ ହେଇଛି ସେ ସେବିକାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର କାମନା କରୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ, ଶାନ୍ତିରେ, ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ, ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବୋପରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉ ଆମ ବସ୍ତା ଏବଂ ବାଲିଆପାଳର ବିକାଶ। ତାହା ଛାଡ଼ିକି ଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ଅଭିସନ୍ଧି ନାହିଁ, କେବଳ ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳର ବିକାଶ ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଅଭିସନ୍ଧି ଏବଂ ଆମ ଅଭିପ୍ରାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ।